نكملوا على الديفينيسيون ديالنا. قلنا شنو قلنا في الديفينيسيون؟ قلنا لو رون دا فورم لينيير ما هو إلا لو رو دو sa matrice d'une forme d'une base quelconque dans une base quelconque. OK, d'abord ندير le discriminant de B de la forme linéaire B par rapport le discriminant de P par rapport à P à la base B ما هو نعطيو له بعدا نديرو له نوطي كيفاش كنوطيو له بواحد دلتا الفورم بلينيير بي دون لا باز بي. اوكي، هو ما هو الا ديتيرمينون ديال الماتريس ديال لا فورم بلينيير بي دون لا باز بي. صافي، وهذا il dépend de la base B. اوكي، هذا ديفينيسيون بوحدو وهذا ديفينيسيون بوحدو. كنقول له سيدي بي اي ديت، كنقولوا سيدي بي اي ديت ديجينيري او لا نون ديجينيري. نبداو اي نون ديجيني non dégénéré فوقاش كنقولوا بي اي ديت نون ديجينيري وفوقاش كنقولوا ديجينيري. اوكي، كنقولوا بي نون ديجينيري إلا كانت لو رون دو بي ما هو إلا الديمونسيون دو او اوكي est égal à n. إلا كانت لو رون دو بي est égal à الديمونسيون دو او، هادي شناها في الجبر. دونك لا ديتيرمينون ديفيرونس زيرو implique أن discriminant de B dans la base B différence à 0. ok، وكنقولوا بأن B إيديت généré فوقاش سي le rang de B inférieur ou égal le rang de B inférieur ou égal à dimension de E اللي هو n équivalent à discriminant de B dans la base B est égal à 0. Lequel discriminant est égal à 0, donc B est généré. C'est discriminant différent à 0, donc le B est non dégénéré différent. Ok, دابا لا خدينا واحد soit B appartient à l'ensemble des formes linéaires sur E. خدينا واحد la base est égale à En jusqu'à En. La base de B, une base de E, excusez-moi, base de E. عندنا احنا A est égal à la matrice de B E I E G. هذه شفناها في les vidéos précédents. Et G inférieur à N et supérieur à 1. وهذه ما هي إلا la matrice de B dans la base B. ok،
maintenant ندير واحد les propositions et définitions. Proposition et définition. نديرو خاصة التعريف الخاصيات. اوكي إلا خدينا première chose, première proposition, le rang de B est égal à le rang de la matrice B dans la base B. Et ce rang ne dépend pas de la base choisie. هذا ne dépend pas de la base choisie. Ok. نقولوا بأن هذا لوغون هذا ne dépend pas de la base choisie. Ok. نديرو démonstration. On y fait. Une fait نمطرو على هذه. إلا خدينا واحد B une autre base de E. Ok. ولا عندنا حنا B base de E قلناها ياك. ناخذو سوا واحد B prime une autre base de E. Et soit B est une matrice de passage dans la base B à la base B prime. ونشوفوا هادشي واش كيتغير. حنا عندنا A prime شنو قلنا A prime تساوي لنا ما هي إلا la matrice de B dans la base B prime. Ok. A prime est égal à la composée de P fois A fois P. Ok. Ok. راه باينه لو غون ندير واحد الرابيل بعدا الرابيل باش نكملو هاد الديمونستراسيون ديالنا. رابيل اكسكيزو موا رابيل. الا خدينا واحد l'ensemble E vers l'ensemble R et l'ensemble E vers l'ensemble G. هذه une application par exemple prenons U هنا نديرو هذه G. اوكي. اول حاجه U et V est linéaire petit a إلا خدينا سي في بيجيكتيف هادشي شفناه في لي زاني بريسيدون ديريكتومون لو رون دو او ما هو إلا لو رون ديال في رون او. إلا كانت في هذه بيجيكتيف donc le rond ديال هاد E est égal à le rond de V rond U. Le petit p إلا خدينا V خدينا بيجيكتيف خدينا سي U et bijective. Ainsi qu'on a le rond de V est égal à le rond de V rond U. Et quand tu bades U بحال V. Le rond de U. اللي شاف المهم يسمع اش كنقول وصافي. ديمونستراسيون ديال هادو ديمونستراسيون. De cette rappel, le rond V rond U égale à dimension ياك هو الديمونسيون ديال V rond U de U. شنو كتساوي هذا حيث عندنا V بيجيكتيف ديال
2E. شنو هذا le rond de هذه petit a. Petit B la même chose. Là خدينا le rond de V égale de V de E ياك dimension de V de E. Non, c'est F. V de F. V de F. n'est pas E de E. V de F. F est égal à F parce que E est un PJT. Donc, c'est égal à la dimension de V de E de F est égal à le rond de V en rond U.